Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors dans cette vidéo, on va traiter la deuxième partie de la correction du sujet du national économie générale pour les GC. Alors je passe maintenant au document 3 accompagné de l'annexe numéro 4. Alors, au niveau de l'annexe, ils ont demandé donc de lire la donnée en gras souligné, il y a 1,9%. Il a gêné le document. Alors, la première phrase, déjà le document, il parle de l'inflation. Maroc vers une baisse du taux d'inflation en 2019. Alors, je lis, au Maroc, l'inflation a terminé l'année 2018 avec une moyenne de 1,9%, tirée essentiellement par celle des produits alimentaires à prix volatile. Donc, au niveau de cette phrase, l'inflation a terminé l'année 2018 avec une moyenne de 1,9%. Donc, c'est le taux d'inflation automatiquement. D'accord? Donc, la lecture du taux d'inflation, qu'est-ce qu'on dit? On parle du niveau général des prix. Donc, on va dire au Maroc, en 2018, le niveau général des prix a augmenté de 1,9% par rapport à l'année 2017. Deuxième question, on a demandé de calculer l'IPC estimé en 2019. وهنا ردوا البال مع ملي تكون مثلا هكا estimé ولا prévu ولا لأنها خاصها تخد en considération في la lecture. دابا كيفاش غادي نديرو نحسبو هاد l'IPC اللي خاص نرجعو نشوفو شنو هما لي دوني. بالنسبه لي بي سي كتعرفوا كاين لي بي سي لا فورمول برينسيبال ديالو اللي هي سيغما ديال لانديس فوا لا بونديراسيون سور 100. يعني كناخذوا لانديس دي برودوي اليمونتير ونضربوه في لا بونديراسيون نزيدو عليه لانديس دي برودوي نون اليمونتير ونضربوه في لا بونديراسيون لو تو سور 100. واش نقدروا نخدموا بهاد لا ميثود؟ نو. علاش؟ لان هنا والو ما كاين لا برودوي اليمونتير ولا بونديراسيون ولا حتى حاجه. دونك شنو قلت لكم كوم دابيتود كنقلبوا على اون اوتر ميثود اون اوتر فاصون شي حاجه اخرى اللي غنلقاو فيها لي بي سي. بيان سور هي لو طو دانفلاسيون. علاش؟ لان لو طو دانفلاسيون هو لا فارياسيون ديال لي بي سي اي بي سي 1 موان اي بي سي 0 سور اي بي سي 0 فوا 100. الوغ هما طلبوا لنا هذا اللي خاص استيمي بور 2019 يعني انه لي بي سي جديد لي بي سي 1 و اوتوماتيكمون هو عندنا لي بي سي 0 اللي هو لي بي سي اللي قبل منه ديال 2018 وعندنا لو طو دانفلاسيون اللي هو 0.2%. صافي دونك غادي نحطو في البرويون لا فورمول اللي هي طو دانفلاسيون ايغال IPC 1 moins IPC 0 sur IPC 0 fois 100. غنعوضوا لو طو دانفلاسيون ب 0.2 غادي نعوضوا هذاك l'IPC 0 بهاد 120.1 اللي عندنا صافي ونخدموا عاوتاني شي شويه ديال المات باش نخرجوا لي بي سي لا فورمول ديال لي بي سي 1. الوغ هي هذه اللي عندكم في الكوريجي. لي بي سي 2019 ايغال لو طو دانفلاسيون فوا لي بي سي 0 اللي هو 2018 sur 100 plus l'IPC 2018. دونك كيما قلت لكم تحطوا لا فورمول ديال لو طو دانفلاسيون وتحاولوا تخرجوا لي بي سي 1 اللي هو هنايا لي بي سي 2019 غتخرج لكم هاد لا فورمول هادي. صافي اون فوا تعرفوا شنو هي لا فورمول اللي غتخدموا بها ساهل الحال. ديك الساعه غادي تجيو لابليكاسيون نيميريك تعوضوا بداكشي اللي هضرنا شفناه دابا عاد في الطابلو غادي يخرج 120.34. دونك هنايا كيما كنقولوا ديما لانديس soit supérieur à 100 يعني il y a une augmentation soit inférieur à 100 يعني il y a une diminution. هنا 120 c'est une augmentation. Qu'est-ce qui a augmenté بما ان هذا l'IPC ce sont les prix, d'accord? Alors la lecture au Maroc en 2019 les prix moyens à la consommation augmenteraient ou là vont augmenter علاش حيت هذا estimé de نقصو دونك سناخدو l'indice ونقصو منو 100 de 20.34% par rapport à l'année de base 2006 tout simplement. Ou l'angolo au Maroc en 2019 les prix des produits alimentaires et non alimentaires vont augmenter en moyenne de 20.34% par rapport à l'année de base 2006. علاش هنا l'année de base حيت هذا IPC. Voilà.
Alors, dernière question, faites le document, il y a expliquer la décélération de l'inflation en 2019. خصنا نرجعوا le document. Le document شنو قال لنا بأن en 2018 l'inflation كانت de 1,9 ou le deuxième paragraphe en 2019 l'IPC annuel moyen a enregistré une augmentation de 0,2%. L'augmentation de l'IPC يعني le taux d'inflation. Voilà. Donc en 2018 le taux كان هي حتى في الطابلو راه كاينه 1,9 وفي 2019 ولا لو طو 0,2%. دونك علاش هاد التراجع خصنا نشرحوه نقولوا شنو هو السبب. ها هي في لو دوكيومون conséquence de la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 0,9%. Donc les produits non alimentaires les prix ديالهم زادوا فقط ب 0,9% اللي هي زياده قليله. D'accord? Et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%. هذه la justification راها واضحة. Alors, نقراوها هنا. La décélération de l'inflation en 2019 s'explique par une légère hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,9% et la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%. Voilà. Donc, عاوتاني هذا l'exercice انا pour moi il est simple. بقات غير هاد القضيه ديال تعرفوا تحسبوا لي بي سي 1 يعني لي بي سي الجديد اللي كيكون مطلوب وتخرجوه من لو طو دانفلاسيون. دوكيومون 4 exportation marocaine des principaux produits. وهنا مع هاد لو دوكيومون طلبوا لينا compléter le tableau suivant. اولا طلبوا هذاك التوتال فريمون ساهل تجمعوا هذوك ثلاثه برودوي برودوي فيني ديكيبمون اندستريال برودوي فيني دو كونسوماسيون غتجمعوهم بثلاثه غتلقاو لو توتال. دونك تحسبوا التوتال ديال بي 17 سيتادير البري ديال 2017 فوا كيو 17 يعني لا كونتيتي ديال 2017 وعاوتانيكم عاوتاني بي 17 فوا كيو 18 بي 18 فوا كيو 17 و بي 18 فوا كيو 18. هادو اللي محسوبين هنا هما هذاك الشيء اللي كنبقاو في القسم كنحسبوا باش نخرجوا سوا باش سوا لاسبيرز. Alors le calcul ديال التوتال ساهل غير تجمعوا. و deuxième question calculer l'indice de la Spears des prix. Donc déjà خدمتو معكم في واحد لا فيديو ساهل. l'indice ديال لا Spears بري يعني تحطوا سيغما الفوق والتحت وبما ان عندنا طالبين لنا بري غادي تكتبوا بي الفوق وتضربوها في كيو والتحت بي عاوتاني وتضربوها في كيو. شنو اللي بقى قلنا لا سبيرز ولا سوا لا سبيرز سوا باش بجوج بهم كيبداو ب 1 يعني لاني جديده دونك 1 والشي الاخر بالنسبه لا سبيرز هو 0 0 0 0. هنا في هذا الاكزرسيس باين ان عندنا دو زاني عندنا 2018 و 2017 دونك 1 هي 18 و 0 هي 17. صافي هاد سيغما بي 18 فوا كيو 18 ها هي راه ديجا محسوبه سهلوا عليكم هما كانوا حاسبين. ولتحت عاوتاني بي 17 فوا كيو 17 حتى هي راه ديجا حسبتوا لها لو توتال غتقسموا هذيك على هذيك تضربوا في 100 غيخرج لكم ان انديس de 108,01. La Spears خرج supérieur à 100. La Spears prix, donc il y a eu une augmentation des prix. Alors pour la lecture, au Maroc en 2018, à quantité constante, les prix de ces trois produits exportés ont augmenté en moyenne de 8,01% par rapport à l'année de base 2017. Donc la Spears c'est un indice ولكن c'est pas l'IPC. Donc l'année de base غنخدموا بهذه اللي عطاونا 2017. وشنو عندنا 3 produits. Donc les prix des 3 produits exportés ont augmenté en moyenne de 8,01 par rapport à l'année de base 2017. Voilà, donc sincèrement c'est un exercice qui est facile à faire. Alors je continue. Céline, le dossier 1 puis le dossier 2. Agrégat de la comptabilité nationale et politique économique. Document 5, Maroc, ralentissement de la croissance économique en 2019. Alors, le document, l'annexe, premièrement, lisez la donnée en gras soulignée, il y a 3,7%. Alors, نرجع
le document. Les dernières perspectives économiques établies par les organismes internationaux font ressortir un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale en 2019 qui se limiterait à 3,3% au lieu de 3,7% en 2018. Donc هنا كنهضروا على la croissance, كنهضروا على le taux de croissance وهذا راه قالوا لنا en 2018. donc شنو غادي نقولوا غير باردون هنا il faut faire attention ان لا فراز كلها كتهضر على la croissance de l'économie mondiale. donc ما غاديش نجيو نقولوا au Maroc. Voilà, donc au niveau de la lecture, au niveau mondial, en 2018, la richesse réelle créée a augmenté de 3,7% par rapport à l'année 2017. Voilà, la lecture, نردو البال أنها ماشي au Maroc ولكن au niveau mondial. Ensuite, قالوا interpréter l'évolution du PIB entre 2017 et 2020. ملي كيقولوا لنا هكا انتربريتي وكيعطيونا واحد لابس دو طون يعني فيه بليزيور اني خصنا حنا نشوفوا اولا شنو وقع لهذيك لا فالور واش طلعات ولا هبطات ونشوفوا واش داكشي ريغوليي ايريغوليي كيفاش جانا. الوغ عندنا هنا variation en pourcentage du PIB en volume 2017 alors 4,2 augmentation 2018 c'est toujours une augmentation de 3% ولكن قل من l'augmentation ديال 2017 2019 2,7 عاوتاني حتى هي augmentation ولكن قل من اللي قبل منها 2020 3,4 augmentation كثر عاوتاني من ديال 2019. alors شنو غادي نقدروا نقولوا هنا pour l'évolution ou la variation ديال le PIB il est en hausse, il est toujours en hausse. غير هاد la hausse elle n'est pas régulière, شي مرات كيطلع 4 شي مرات 3 شي مرات 2 شي مرات 3,4. voilà, alors نشوفوا la réponse. Au Maroc le PIB enregistre une évolution à la hausse et ou là انا غادي نقول mais irrégulière, soit 4,2 en 2017, 3 en 2018, 2,7 estimé en 2019 et 3,4 prévu en 2020. Ensuite, قالوا لنا calculer et liser. أول حاجة طلبوها لينا هي les RTNE. RTNE فين كنلقاوهم في لا فورمول ديال RNBD. RNBD égale le PIB plus les RTNE. والله ما عرفت علاش كنلقى في التصحيح كنلقى التلاميذ كيديروا RNBD égale le PIB moins les RTNE. عقلوا بان ال RNBD هو الكبير دونك غناخذوا البي بي ونزيدوا عليه لي ريفوني اي ترانسفير باش نلقاو لو ار ان بي دي. دونك اوتوماتيكمون غنشدوا الار ان بي دي نقصوا منه لو بي بي باش نلقاو لي ريفوني اي ترانسفير صافي. دونك اون رومبلاس هاد لي شيفر راه عندكم هنايا في لو دوكيومون لي فوالا. دونك كاين لو ار ان بي دي ها هو وكاين le PIB معطينا في le document هو في la avant dernière ligne. le PIB en 2018 affiche une valeur de 1,106,822. voilà donc هادشي اللي داروا هنا شدوا هذاك ال RNBD نقصوا منه le PIB خرجت 20 مليون. دابا خاصنا لا ليكتور. بالنسبه لا ليكتور لي RTNE شنو هما لي revenus et transferts net de l'extérieur. يعني أن شدينا les revenus reçus les revenus et les transferts reçus ونقصنا منهم les revenus et les transferts versés وخرج لنا هادشي بوزيتيف. دونك هذا سي ان اكسيدون بحال حسبنا ان سولد. alors في لا ليكتور غادي نقولوا هاد المساله au Maroc en 2018 l'excédent des revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur s'élève à ولا نقولوا au Maroc en 2018 les RTNE les revenus et transferts nets de l'extérieur ont réalisé un excédent de ونكتبوا هذا le chiffre. par la suite طلبوا لنا le calcul du taux d'investissement 2018. taux d'investissement la formule واضحه c'est la FBC sur le PIB fois 100 صافي. من في الطابلو راه كلشي عندكم ال FBC عندكم le PIB غتقسموا تضربوا في 100 يخرج 32,58%.
وبالنسبة la lecture, c'est la part de l'investissement dans le PIB. En 2018, le Maroc a consacré 32,58% de sa richesse créée à l'investissement, où là l'investissement représente 32,58% de la richesse créée. Voilà, donc حتى هنا بالنسبة لهاد l'exercice ديال les agrégats تحط زوين و à la portée. Alors dernière annexe اللي غادي نديرها في هاد la vidéo هي هادي annexe numéro 6, mettez une croix dans la case appropriée. Alors هنا تعطاو لكم plusieurs choix وقالوا لكم دونك هذا الQCM وقالوا لكم اختاروا وحده une seule réponse. Les certificats de dépôt sont des titres de créances négociables émis par les banques. Sur quel marché بلا ما نطول عليكم انا ما نرجعش لكاع دوك لي شوا اللي عطاو bien sûr sur un marché monétaire. علاش؟ لانه حنا قاريين في لو كور بان هاد لي certificats de dépôt ce sont des titres de créances négociables و المارشي TCN كامل فين كاين في المارشي monétaire. D'accord? Deuxième question, le PIB permet de mesurer la richesse créée dans un pays au cours d'une période. Oui, la richesse, les autres choix, مثلا قالوا لكم la richesse créée par les non-résidents. Bien sûr que non, c'est le produit intérieur brut. Donc vraiment, la réponse à dire واضحة. Troisième choix, le marché interbancaire est le marché où les banques prêtent et empruntent des liquidités. ملي كنكونوا كنديروا لو كور كنشرحوا هذا لو بوين ان في لو مارشي انتربانكير سي ان مارشي ريزيرفي او بانك اللي كيقدروا يتسلفوا ولا يسلفوا فيه دي ليكيديتي مي ا تري كور تيرم و لو بري سور هذا لو مارشي هو لو طو دانتيري انتربانكير. دونك ما كاينش لا كرياسيون دي تيتر ما كاينش لونغ دوري اللي دايرين لكم هما في لي شوا c'est à très court terme sans création de titres en contrepartie. La création des titres كتكون في المارشي TCN هذا المارشي interbancaire. Ensuite, la dévaluation de la monnaie nationale encourage les exportations. قلناها وعاودنا قلناها ورجعوا لي فيديو les exportations. علاش؟ لا فالور ديال الدرهم كطيح كتجي اي دوفيز من برا اي واحد اترونجي جاي من برا كيجيوه لي برودوي رخاص دونك كيوليو بلو كومبيتيتيف اون تيرم دو بري وهادشي كيشجع لي زيكسبورطاسيون. 5. La politique budgétaire de relance opte pour bien sûr le déficit budgétaire. علاش la relance فيها كنديروا بزاف ديال لي ديبونس augmenter les dépenses et réduire les recettes وهذا كيعطي le déficit budgétaire. Dernière proposition, la stabilité des prix est un objectif, bien sûr, final de la politique monétaire. C'est un objectif final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La suite, آخر partie اللي بقات فيها la politique monétaire, la politique budgétaire, etc. غنديرهم لكم في la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.